चट्टान में से बनी इसराइल ने पानी पिया। तो आज हम अपने कलमे की तरफ आते हैं। आप सब इस आयत को देख सकते हैं। अगर आप मिलकर मेरे साथ पढ़ें तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। यह है यूहन्ना की इंजील 19वें बाब की 28वें आयत में यूं लिखा है, उसके बाद यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि मुझ पर पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। अब वो जो मन बरसाता है, जो चट्टान से पानी फैलाता है, जिसने पानी को बनाया है, जो पानियों पर चलता है, वो कहता है कि मैं प्यासा हूं। उसको पानी की जरूरत क्यों पड़ी? पानी बनाने वाले को पानी की जरूरत क्यों पड़ी? हम इस पर चंद लम्हों के लिए गौर करेंगे कि खुदा को पानी की जरूरत क्यों पड़ी। आप कहेंगे मैं क्या कह रहा हूं? तो आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा थे। इस बात के लिए आप तालियां बजा सकते हैं। अब हम गौर करेंगे कि यीशु मसीह एक कामिल इंसान थे। तो मैं इंसान पर ज्यादा गौर करूंगा ताकि आगे चलकर आपको प्यास की शिद्दत का अंदाजा हो सके कि ये प्यासा वो क्यों हुआ। खुदा यीशु मसीह जब पैदा हुए तो आप देखते हैं कि वो कपड़े में उसे लपेटा गया। आमीन। एक बच्चे को, एक इंसान को कपड़े में लपेटने की जरूरत इसलिए पड़ी कि वो इंसान का बच्चा था। खुदा को कपड़े में लपेटने की जरूरत नहीं है। आमीन। गौर कीजिएगा कि यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा है। तो मैं ज्यादा जो गौर करूंगा वो कामिल इंसान पर आपकी तवज्जो रखूंगा। इसके बाद खुदा यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में देखते हैं। जो 33 साल जिंदगी उन्होंने इस जमीन पर मेरे और आपके लिए गुजारी। इन 33 सालों में उन्होंने किया क्या? उनको गुस्सा भी आया, वो रोए भी, वो खुश भी हुए, वो सोए भी, उन्हें प्यास भी लगी और उन्हें भूख भी लगी। बहैसियत इंसान ये सारी फीलिंग यीशु के साथ जिस तरह मेरे और आपके साथ है, हमें भूख भी लगती है, हमें प्यास भी लगती है, सेम इसी तरह खुदा यीशु मसीह के साथ भी ये सारी फीलिंग जुड़ी हुई थी। अब अगर आप गौर करें, आप कहेंगे भाई वो तो जब कुएं पर जाता है और सामरी औरत को कहता है कि मुझे पानी पिला, वो तो वहां पर भी कहता है पानी पिला। बहैसियत इंसान, वो कामिल इंसान, वो उस औरत से कहता है कि मुझे पानी पिला। लेकिन आगे गौर कीजिए कि होता क्या है, तो जो रखिए। बहैसियत इंसान, कामिल इंसान, खुदा यीशु मसीह उस सामरी औरत से कहते हैं कि मुझे पानी पिला। लेकिन बहैसियत खुदा, कामिल खुदा, वो कहते हैं अगर तू मुझसे पानी मांगती, मेरे साथ बोलिए, तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। वो जिंदगी का पानी देने वाला आज कोई कलवरी पर कहता है कि मैं प्यासा हूं। अब क्या बहुत से लोग, बहुत से गुलाम वो कहते हैं कि उसे लोगों की जरूरत थी, वो लोगों का प्यासा। लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। उसको वाकई ही उस वक्त सलीब पर पानी की जरूरत थी। आमीन। क्यों पानी की जरूरत थी? अगर आप बागे गतसमनी की तरफ जाते हैं और बागे गतसमनी से पहले वो ईद फसा खाते हैं। शाम को आप सब जानते हैं कि उन्होंने ईद फसा अपने शागिर्दों के साथ मनाई और पानी पिया और खाना खाया। इसके बाद वो रात को दुआ करते हैं। बागे गतसमनी में पहाड़ पर जाकर वो दुआ करते हैं और खुदा को दुआ की जरूरत है। हालेलुया। इंसान को दुआ की जरूरत है। बहैसियत इंसान, कामिल इंसान, वो दुआ करते हैं। आमीन। समझ आ रही है आपको? मैं आपको जो ज्यादा आपकी तवज्जो रखना चाहता हूं वो कामिल इंसान पर रखना चाहता हूं कि यीशु इस जमीन पर कामिल इंसान थे। तो बागे गतसमनी में जब वक्त आता है कि उसे पकड़ने वाले करीब आ जाते हैं तो बड़ी इज्जत के साथ उसे पकड़ा नहीं जाता। उसको बड़ी बेदर्दी के साथ, बड़ी बेइज्जती के साथ उसको बांधकर गिरफ्तार किया जाता है। घसीटते हुए उसे ले जाया जाता है। धक्के मारते हुए, ठुड्डे मारते हुए, मुक्के मारते हुए, तमाचे मारते हुए मेरे और आपको, यीशु को बागे गतसमनी से गिरफ्तार करके
وہ لے جاتے ہیں. اب آگے ہوتا کیا ہے؟ آگے بھی وہ کسی بیڈ کسی کرسی پر نہیں بیٹھاتے بلکہ 6 مختلف عدالتوں میں اس کو گھسیٹا جاتا ہے, اس کی تحقیر کی جاتی ہے, اس کی بےزتی کی جاتی ہے, اور جگہ جگہ جہاں سے اس کو لے کے جاتے ہیں لوگ اس کی بےزتی کر رہے ہوتے ہیں, اسے ٹھٹھوں میں اڑا رہے ہوتے ہیں, اس کی تحقیر کر رہے ہوتے ہیں, اس کو تانے مار رہے ہوتے ہیں. نڈھال ہوتا ہے, باغ گتسمنی میں اس کے اپنے اسے چھوڑ جاتے ہیں اور وہاں وہ اکیلا ہوتا ہے. اسے ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کوئی اسے ہمدرد نہیں نظر آتا. وہ اکیلا میرے اور آپ کی نجات کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرتا چلا جاتا ہے. اور جب اسے حکم دیا جاتا ہے کہ اسے صلیب دی جائے, اور صلیب دینے سے پہلے کچھ خاص واقعات ہوتے ہیں. کیا آپ ان واقعات پہ غور کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے مووی دیکھی ہے جو یہ جیزس مووی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے کلموں کو غور سے پڑھا, کبھی غور سے سنا ہے؟ جب 7 کلمے بیان کیے جاتے ہیں تو اس کے دکھوں کا بیان کیا جاتا ہے. اور آج جو میرے ذمہ کلام کی یہ باری ہے, یہ دکھوں کا کلمہ کہتے ہیں. یہ بڑی اذیت والا وقت ہے میرے عزیزوں. اور جب اسے صلیب دینے سے پہلے غور کیجیے گا, بڑی پوائنٹ کی بات آنے والی ہے. صلیب دینے سے پہلے صبح 9 بجے اسے میں دی جاتی ہے. اور میں کون سی دی جاتی ہے؟ میں نے سب لکھا ہے لیکن میں ٹائم کو بچاتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرملی میں دی جاتی ہے, پد ملی میں دی جاتی ہے. یہ انجیلوں میں مرکز متی میں آپ کو مل جائے گا. اور مر کیا ہوتا ہے؟ مر ایک گون کی صورت ہوتی ہے, اور اسے وہ ایک بے ہوشی کی دعا سمجھ لیں. آج کل جو آپریشن کیا جاتا ہے اینیستھیزیا سمجھ لیں کہ وہ بے ہوشی کی دعا سمجھ لیں اسے. اور پت میری میں ایک کڑی جڑی بوٹی اسے دی جاتی ہے. اس کو کوئی موقع رہنے نہیں دیتے کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ تکلیف دیں, اسے ہم زیادہ سے زیادہ اذیت پہنچائیں. وہ اذیت سہ رہا تھا میرے اور آپ کے لیے. اب یسوع مسیح نے اس مرملی میں کو پیا نہیں. صبح 9 بجے صلیب دینے سے پہلے وہ ہوش میں رہنا چاہتا تھا. وہ ہوش میں رہ کر ابلیس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میری اور آپ کی نجات کا انتظام کرنا چاہتا تھا. وہ ابلیس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے اور آپ کو شاہی کائنوں کا فرقہ بنانا چاہتا تھا. وہ ہم پر مہر کر رہا تھا. ہاللویا. وہ ہمیں علیحدہ کر رہا تھا. اس لیے اس نے یہ مر ملی اور پت ملی میں نہیں پی. اور جب اسے صلیب پر ٹانگ دیتے ہیں تو عزیزوں زنگ آلود کیلوں سے اسے صلیب پر جڑ دیا جاتا ہے. وہ زنگ کیل جو زنگ آلودہ کیل تھے اس کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں جب وہ اسے ٹھوک دیتے ہیں, صلیب پر جڑ دیتے ہیں, تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو سویلنگ ہو جاتی ہے, انفیکشن ہو جاتا ہے, منہ سوج جاتا ہے, آنکھیں سوج جاتی ہیں. آپ تصور کیجئے کہ کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا ہے, اس کا سر اور اس کا منہ پر خون سے بھیگا ہوا ہے, اس کے ہاتھوں سے بھی خون رس رہا ہے, اس کے پاؤں سے بھی خون رس رہا ہے. اور یہ خون رسنا میرے اور آپ کے لیے نجات کا, شفا کا, ہمیشہ کی زندگی کا سبب بن گیا. ہاللویا. آپ تالیاں بجا سکتے ہیں اس بات کے لیے. ہاللویا. اس کا خون بہنا ضروری تھا, اس کے کوڑے مارے جانے ضروری تھے, کیونکہ یہ کلام میں لکھا ہے. اگر آپ یسایہ کی طرف آتے ہیں اور بہت سے ایسے حوالہ جات ملیں گے کہ اس کی کوئی شکل و صورت نہ رہی, کوئی حسن و جمال نہیں رہا کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. اس کی شکل دیکھی نہیں جا رہی تھی, زخموں سے چور تھا, تکلیف سے نڈھال تھا, جسم کے ہر حصے سے خون بہ رہا تھا, جسم میں پانی کی کمی اس کے اندر ہو چکی تھی, گلا سوکھ گیا تھا. نوشتے پورے کرنے تھے. نوشتے کون سے پورے کرنے تھے؟ آپ نے یہ پڑھا ہے تاکہ نوشتے پورے ہوں. نوشتے یہ پورے ہو رہے تھے کہ میرے کپڑوں کو بانٹتے ہیں, وہ میرے ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگاتے ہیں. ہاللویا. یہ سب نوشتے پورے ہو رہے ہیں. اور جب خدا یسوع مسیح کو یاد آتا ہے وہ کیا کہتے ہیں سنیے. اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا, جب انہیں غور کیا کہ ساری باتیں جو میرے بارے میں میرے حق میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں کوئی رہ تو نہیں گئی, اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک رہ گئی ہے, زبور 69 اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھے پینے کو سرکہ دیا. اب
सिरका क्यों दिया मेरी बहनों और भाइयों? उसकी जुबान जो है तालू के साथ चिपक चुकी थी, बोलने की कोई हिम्मत नहीं थी। सिरका पीना पड़ा उसे ताकि नविश्ते उसने पूरे करने थे। हालेलुया। नविश्ते पूरे होते गए, कलाम पूरा होता गया। और जब जो सिरका किस तरह पिलाया गया, सिरका इस तरह पिलाया गया। भाई फिल्मोन यहाँ पर है तो आपकी इजाजत से एक बात कहूंगा, वो आपके कलमे में है, लेकिन 29वीं आयत में क्या लिखा है कि वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था और जूफे की शाख पर रखकर सिरके में भिगोकर स्पंज में उसे चुसाया। वो खुद पी नहीं सकता था, उसके हाथ और पांव में कील ठुके हुए थे, वो मजबूर था, नढाल था। और ये नविश्ता पूरा होना था कि उन्होंने मुझे सिरका पिलाया जूफे की शाख पर रखकर। मैं कलाम को एंड करने वाला हूँ, असली कलाम की तरफ आने वाला हूँ। गौर से सुनिए। जूफा आप देखते हैं बनी इस्राइल को जब बर्रा ज़बह किया गया और जूफे की शाख पर उन्होंने कहा कि बर्रे का लहू लगाना है ऊपर और दाएं और बाएं। यहाँ पर भी एक बर्रा कुर्बान हो रहा है जिसका खून बह रहा है और यूहन्ना कहता है कि ये है जहान का बर्रा जो गुनाह उठा लेता है। हालेलुया। आज बर्रा खून बहा रहा है क्योंकि खून बहाए बगैर माफी नहीं है। खून बहना जरूरी था, बर्रे को कुर्बान होना जरूरी था। मेरे अजीजों, अगर आज खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, सब बोलिए आखिरी हिस्से पर आइए, बोलिए मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। अगर आज खुदावंद यीशु मसीह प्यासे हैं तो क्या मैं और आप उसकी प्यास बुझाने का सबब बन रहे हैं? क्या मैं और आप उसे सिरका तो नहीं देंगे? क्या हम अपने कॉल ऑफ फेल से हम उसे सिरका तो नहीं देंगे? आज देखिए, अगर मेरे से और आप से खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ तो आप उसे क्या देते हैं? आप उसे नफरत तो नहीं दे रहे मोहब्बत के बदले, आप उसे निजात के बदले गुनाह तो नहीं दे रहे। उसने निजात का पूरा इंतजाम मेरे और आपके लिए कर दिया और फिर वो कहता है कि मैं प्यासा था। उसको खुदावंद यीशु मसीह वाकई शरीर पर प्यासे थे, लेकिन आज अगर आप देखें कि अगर आप समझते हैं कि आज वो प्यासा है तो आप अपनी जिंदगी में देख सकते हैं तो आज आपके लिए किस बात का प्यासा है। मेरे से बेहतर आप जानते हैं कि आप अगर खुदावंद यीशु मसीह प्यासे हैं तो आप उसे पानी पिलाएंगे या उसे सिरका देंगे। इस कलाम के वसीले खुदा आपको बरकत देगा।